सरकार मनाना आयत कुरान है, आमद सरकार मनाना आयत कुरान है। बस ये आशिकों के लिए जज्बा ये ईमान है, जज्बा ये ईमान है, जज्बा ये ईमान है, जज्बा ये ईमान है। आमद सरकार मनाना आयत कुरान है, आमद सरकार मनाना आयत कुरान है, आमद सरकार मनाना आयत कुरान है। बस ये आशिकों के लिए जज्बा ये ईमान है, जज्बा ये ईमान है, जज्बा ये ईमान है, जज्बा ये ईमान है। राशिद चटगामी भी इस, राशिद चटगामी भी इस, রাশেদ চট্টগ্রামে বিইস। আপনাদের শুকরিয়া, আপনাদের ধন্যবাদ, আপনাদের দোয়া বরকতে আমি যা পারি যা পড়ি সব আমার লিখিত কালাম পড়ি, বাংলা উর্দু সব। দোয়া করবেন যেন আমি আমরণ লিখতে পারি, এটাই চাই, আর কিছু টাকা পয়সা লাগবে না ভাই। অনেকে মনে করে হুজুর বাইরে লেগেছে যে টাকা কামাইতেছে বাইরে, ভাই আল্লাহর হস্তে এগুলো বলবেন না। আমি নিজেও জানি না কে থেকে ছাড়তেছে, আমার আইডিতে নয় এগুলো, যে যার মতো করে ছাড়তেছে সে টাকা সে ইনকাম করতে